नमस्कार मु हिमांशु आपण मानकु स्वागत करुछि। आज आमे आसी पहुंचीचु यात्रा श्रीमंदिर अगणारे। मो गहणरे आज अछंती जने वर्षियान अभिनेता एवं जहां को देखिले दर्शक मानक मध्यरे आकुंठ सृष्टि हुए एवं हसी हसी तांको पेट दरज हो जाए। तबे चलंतु स्वागत करिवा। सर आपन को स्वागत। पूरांचल चैनल को मोर स्वागत। आज हास्य अभिनेता बासु मोर घर हूँ केन्द्रापड़ा तरंड ग्राम बारुओ पंचायत थाना केन्द्रापड़ा। सर यात्रा जीवन आपन केमिति आरंभ कला? यात्रा जीवन आरंभ कला से बहुत 1982 मसीह में यात्रा जगत को आसली तारिणी 10-12 वर्ष रही बहुत मन बहुत पार्टी आमर पार्वती कलिंग यात्रा गाँ बाणेश्वरी तारपुर बहुत पार्टी में कम कर तुलसी गणनाट्य बौद्ध गणनाट्य श्रीमंदिर को योग कार्यरत अच्छी। सर आप प्रथम आसिले सेबेकार समय आज समय भितर कौन पार्थक्य रोचे? आर्टिस्ट मान भाईचारा रोला रोला से जिन मिलूनी आम तो बहुत दिन है पशिलु ना नुआ कमर को मैंने आसने भजन कलाकार मान वयस्क कलाकार मान सम्मान देवा दरकार। सम्मान देले से आगु उन्नति करेंगे ये जिन अभाव रोचे आ भितर। सर आगरू यात्रा बहुत पैसा कम थिला एबे पैसा परिमाण बहुत बढ़ी। विशेष कर कहवा हिरो हिरोइन को नहीं माने पैसा बढ़ुची किंतु पार्श्व अभिनेता जो अच्छा चरित्र अभिनेता से उणा हो कौन कहे? नाटक निश्चित हो हिरो हिरोइन सी होती नाटकर मुख्य चरित्र विलियन कमेडी पार्श्व किंतु अधिका पैसा दरकार कहीं से जगटा से आउ पार्श्व अभिनेता जी अच्छा मालिक देखी दबा निहाती उचित कम गुणा रोचे सर जो प्रथम आसे यात्रा को डायरेक्ट अभिनय कले ना आउ किछि? ना ना मु अभिनय मु ओडिया सिनेमा करछि एतो दुनिया फिल्म करछि फिल्म पर मु आसली यात्रा जगत को मु ड्रामा करतली ड्रामा पर अभिनय करछि एकाथरे मु पोस्टिंग एकाथरे सेते बेले पावना केते थिला एबेकर पावना केते? पावना मु यात्रा जगत आइले 100 टका मोर पावना फला मास आउ से 100 टका रु बड़ी बड़ी आसी जेते बात मु पहुंची जे जेते प्रथम यात्रा जगत को आसिले तो बापा मां को कौन चिल्ला प्रतिक्रिया? बापा मां बापा तो एक्सपर्ट कर जाइथिले आउ बड़ भाई थिले बड़ भाई कहले तू पाठ पढी गोटे चाकरी कर कहले मो भारी खुशी हेबी एपरि मोर तो मन नाही सतरे मैट्रिक पर ए लाइन पूरा आसी जदि कहबे नाटक मनीष आपण जणे जो माने नाटक करंती से माने खास करी रात्रि अनिद्रा होन विशेष करी प्रभाव कौन पड़े शरीर ऊपर? प्रभाव शरीर ऊपर तो निश्चित प्रभाव पड़ियो बहुत प्रभाव पड़ियो। शरीर खाली मेन कथा हो ईश्वर को ध्यान करिया में चले ईश्वर ही बड़ लोग नले हमर के साहस ना घरे के के अछन? घरे मोर दी जियो वाइफ झियो आसिया पई किछि इंटरेस्ट नहीं नहीं से पाठ पढ़ले पाठ पढ़ला पर मो बड़ जो होदी हमर दिल्ली गवर्नमेंट मेडिकल रे पगला डॉक्टर अछि जो मोर सॉफ्टवेयर इंजीनियर साना जो आरआई परीक्षा देछि से चाकरी बाकरी करनी पाठ पढ़छि जे इंग्लिश ऑनर्स वाला कोचिंग भी कोचिंग देछि तापर आरआई परीक्षा जते बापा को टीवी पर देखंती केते खुशी होंती? बहुत खुशी बहुत हुई आपण केते गर्व करंती बापा को देखि? बहुत बहुत माने से भी मो छुआ देखुजंती मो अभिनय जते बेले आपण आसिले प्रथम कॉमेडी कले ना आ कोनो से अभिनय? कॉमेडी 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 विलियन पाथस एइदा जते कैरेक्टर बोले मु करछि। आपण एंती कोडी से अवश्य शक्ति की मन भीतर कि आ कोनो से चरित्र मिलते खुशी होंती? चरित्र मिलले खुशी तो मु निजको समीक्षा करी कलाकार जीवन में को चरित्र आसीबो न आसीबो मु एटा करी सेटा करी सेमनि मानना सब चरित्र करिया पई मु जो चरित्र विलियन आसु कॉमेडी आसु पाथस आसु नुआ टाइप जिनस आसु आंग्लो इंडियन आसु आंग्लो इंडियन कैरेक्टर मिलुनी जहाँ आसु आगामी 26-27 पई आपण को हम एट देखिबो अलग कोन स्पेक्टर देखिबो चाहिए? नहीं मते 26-27 रे राज दरबार रे देखियो पाई राज माने चुक्तिबद्ध होई सलेनी चुक्तिबद्ध सइलानी बर्तमान आम जब कह जो आगे यात्रा होता ना कमेडी को नहीं स्वतंत्र लिखा जाऊला बर्तमान कमेडी धारा कमी जाए कमी
କମୁଛି ଲେଖା ଟିକେ ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆମେ ଟିକେ ଆସୁଥିଲା ମନ ଟିକେ ଦୁଃଖ ହେଇଯାଉଛି। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏବେକାର କମେଡି ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଦୁଇ ଅର୍ଥକ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ରହୁଛି, ଆପଣ ଆଉ କେତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ନା ବିରୋଧ କରନ୍ତି? ନାଇଁ ସପୋର୍ଟ କରେନି ମୁଁ। କେମିତି ଲାଗେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ କେମିତି ଫିଲ୍ ଆସେ ଆପଣଙ୍କୁ? ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ନା ଦି ଅର୍ଥଟାକୁ ମତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ନା। କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗେ ନା, ବାପା ମା ଝିଅ ବୋଉ ମା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେ କଥାଟାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। ଦୋକାନଟା କିଣିବା କଥା ସେମାନେ ଖୁସି ହେଇଯିବେ, ବାପା ମା ହେରିକା ବସିଲେ ସେ କଥାଟା ଗ୍ରହଣ କରିବେନି, ଭଲ ଲାଗିବନି। କାହାକୁ ନିଜର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ବା ଗୁରୁ ଭାବରେ ମାନନ୍ତି? ମୁଁ ଅଭିଆଡି ଯାତ୍ରା ଟିକେ ଆସିଲେ ଯାତ୍ରା କରି ଆସିଲେ ଆମର ଗୟାଧର ପଣ୍ଡା ସେ ମୋର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ଥିଲେ। ସୁର ରଥ ହିନ୍ଦୀ ଟିଚର ସେ ବି ଗୁରୁ ମୋର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ, ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ଇଏ ଥିଲେ। ଆଉ ବାହା ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ୱାଇଫ ବି ମତେ ମନୋବଳ ଦେଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉ ଯାତ୍ରା ବାଡ଼ି ଯିବି, ନାଇଁ ନାଇଁ କାହିଁକି ତମେ ଜଣେ କଳାକାର ଯାତ୍ରା ବାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ତ ନପାରିବ ଘରେ ରହିବ। ଯାତ୍ରା ବାଡ଼ି ଗୋଟେ କଳାକାର ନାଇଁ ଆଉ କେତେ ପଢୁଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା, ତମେ କାଇଁ ପଢିବ କାହିଁକି? ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଓଡିଶାର ଅନେକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଘରେ ବିଶେଷ କରି କିଛି ସେମିତି ଭାବ ଆସେ କି ପରିବାରକୁ ଟାଇମ ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏମିତି କିଛି ଆସେ କି? ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି କାହିଁକି ଆସିବ, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଲାଇନଟା ସେୟା। ମୋ ୱାଇଫ ଜାଣିଛି, ମୋ ପିଲାମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ଆଉ ଛୋଟ ନୁହଁ, ବଡ ହେଇଗଲେଣି। ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାପା ଏଇ କର୍ମରେ ଯାଇଛି କଳାକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାତ୍ରାପାଟିରେ, ଘରକୁ ଆସିବା ଅସମ୍ଭବ ଟିକେ ହେଇପଡେ। ତଥାପି ସେମାନେ ଟିକେ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି ବାପା କାହିଁ 15 ଦିନ ହେଲା ଆସିନି, ବାପା କାହିଁ ଆସୁନି, କେତେ ବାଟରେ ଅଛନ୍ତି ଯାତ୍ରାପାଟି, ଏମିତି ସବୁ ଟିକେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଆଉ କଲେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଭାରି। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି କଣ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି? ସମୟ କାହିଁକି, ମୁଁ ଟିକେ ଅଲଗା ରକମ ଲୋକ। ମୋର ଛୁଟି ନଥିଲେ ବି ମୁଁ ଦିନରେ ଯାଇ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ପଳେଇ ଆସେ। ମୁଁ ସେଇଟା ଖୁସି ଅନୁଭବ କରେ। ଯାହାହେଲେ ମୁଁ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ଆଇଲି। ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରାକୁ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବାପା ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ମା ଥିଲେ, ମା କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ଯାତ୍ରାରେ ଅଭିନୟ କରି? ହଁ ମୁଁ ମୋ ମାକୁ ନେଇଛି। ମୋ ମା ଚାଲି ପାରିନଥିଲା, ମୁଁ ଟେମ୍ପୁରେ ବସେଇକି ନେଇଛି। ସେ କହିଲେ ବାସୁ ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ତୋ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବି, ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ବୋଉ ତୁ ଯିବୁ ଯାତ୍ରା ଦେଖି, ରହ ଏ ପାଖାପାଖି ପଡୁ ତତେ ନେଇଯିବି। ଆଉ ଅଟୋ କରିକି ନେଇକିରି ଗଲି, ମାକୁ ବସେଇଲି, ଦେଖେଇଲି, ବୁଢୀ ଖୁସି ହେଲା ଭାରି। ଖୁସି ଯଦି ଆମେ କମେଡି କଥା କହିବା, ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ ଯୋଉ କମେଡି ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କମେଡିଆନ ମାନେ କମେଡି କରୁଛନ୍ତି, କଣ ତାରତମ୍ୟ ରହୁଛି? ସଂଗ୍ରାମ ଅଲଗା ରକମ ଥିଲା, କମେଡିରେ ବି ସଂଗ୍ରାମ ଅଲଗା ଥିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଦି ଅର୍ଥ ଜିନିଷ ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଅଲଗା ରକମ ଥିଲା। ଯାହା ଡାଇଲଗ ଥିଲା ସେତିକି କହୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଆଉ ଡାଇଲଗ କହିବାକୁ ପଡୁଛି, ଟୋକା ଟାକିରା ନୂଆ ଜେନେରେସନ ଏମିତି ହଉଛି। ଆମେ ଯଦି କହିବା ସେ ସମୟରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଆରାମସେ ଚାଲିଛି, ନହେଲେ ଖାତା ନ ଖାଇଲେ କେମିତି ଚାଲିପାରିବେ? କଣ ଆଗାମୀ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ ଆପଣ କଣ କହିବାକୁ ଚାହେଁ? ଆଗାମୀ ବର୍ଷ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଯାଉଛି, ଓଡିଶାର ଦର୍ଶକ ମତେ 30-40 ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି। ବାସୁ ବୋଲି ଗୋଟେ କମେଡିଆନ ଅଛି, ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସି ହଉଛି, ଆଉ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି, ସେମାନେ ବି ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାତ୍ରା ଦରବାରରେ ସେମିତି ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ, ସେମାନେ ମୋର ଅଭିନୟ ଦେଖି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ, ଏତିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା। ନୂଆ କଳାକାର ଆସିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବେ ଆପଣ? ନୂଆ କଳାକାର ମାନେ ମୋର କହିବା କଥା, ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଆଗେ ଯୋଉ ଅଭିନୟ କରାଯାଉଛି କି ଯୋଉ ଅଭିନୟ ତମେ ଦେଖୁଛ, ଯୋଉ ପାଠ ତମକୁ ଦିଆଗଲା, ସେଇଥିରେ ନିଘା କରିକି ପଡିଲେ ତୁ ଜଣେ ଭଲ କଳାକାର ହେଇଯିବ। ନହେଲେ ଯଦି ତା ଦେହରେ ମନ ନ ଦବ, ହଁ ପାଠ ଦେଇଛନ୍ତି ଯିବି, କଥା ଦେଇଛନ୍ତି କହିଦେଇ ଆସିବି, ଅଭିନୟ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ସେମିତି ତଳେ ତଳେ ରହିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି କଳାକାର ରାତି ରାତି ଫେମସ ହବା ପାଇଁ, ରାତି ରାତି ନାଁ କରିବେ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ କହିବେ? ସିଏ ତ ରାତି ରାତି ଭାଇରାଲ ହେବେ, ସେଇଟା ଭୁଲ କଥା। ସେଗୁଡା ସବୁ ଯୋଉ ଆମର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଜିନିଷ ଯେମିତି ହେଇନି ସେଭଳି। ଷ୍ଟେଜରେ ଖଟିକି ନାଁ କରିବା, ଆଉ ମୋବାଇଲରେ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଛାଡିଦବା ଭାଇରାଲ ହବା, ଏଟାକୁ ଦର୍ଶକ ଭାବିକି କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ଯଦି ଠିକ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଜଜ କରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଭଲ ହବ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, ଆପଣ ସେମିତି ଆରାମସେ ସୁସ୍ଥ ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ହସର ଖରାପ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।